halal kehalalan sembelihan Kristian dan Yahudi. Orang-orang di dalam fiqh, apabila adanya firman Allah wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum dalam surah Al-Maidah tadi, dan makanan orang ahli kitab itu halal untuk kamu, tentulah bukan buah, tentu bermaksud makanan yang membabitkan sembelihan mereka. Cuma semua mazhab setuju makanan ahli kitab halal, tak ada masalah. Semua mazhab tak akan bangkang ini adalah ayat Quran. Cumanya siapa ahlul kitab? Itu yang mereka berbeza. Ulama-ulama pada majoriti mereka menyatakan bahawasanya ahlul kitab ialah ahlul kitab Yahudi dan Kristian. Ahlul kitab. Sama ada mereka ubah, mereka tak berubah kitab, tak penting. Mereka ahlul kitab. Selagi mana mereka percaya pada Allah, percaya pada Rasul, sekalipun kitab mereka berubah, mereka ahlul kitab. Kenapa Quran kata fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga murah. Itu ahli kitab lah. Tapi Allah kata celaka pada mereka. Tapi Allah kata makanan mereka boleh makan. Kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sentiasa tidaklah orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah jadikan ahli kitab satu, musyrikin satu. Walaupun kafir, Allah kata kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Maksudnya ahli kitab tu kafir. Yang mana yang menolak beriman dengan Nabi kita kafir. Tapi mereka ahlul kitab. Mereka ahlul kitab. Mereka lawan Nabi SAW. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunaka kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, dia kenal kau seperti mana kenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Allah kata ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa baini wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Jangan kita semua melainkan Allah. Allah marah kat mereka. Marah kat ahli kitab. Pasal apa? Tahu kitab tapi tak mau ikut Nabi. Tapi dalam masa yang sama Allah tahu wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Pasal ada kebersamaan. Kristian Yahudi tak sama dengan Hindu Buddha. Kerana mereka ini mengakui Allah, mengakui risalah, cuma dia tak mau akui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mazhab, sebahagian besar mazhab menyatakan kalau dia Yahudi, dia Kristian, dia ahlul kitab. Maka makanan mereka, sembelihan mereka boleh dimakan. Kosher. Saya tuan-tuan pergi kalau mungkin orang Yahudi punya, siapa di London juga ada tempat kosher. Dia apa Yahudi lebih detail lah dalam penyembelihan. Dia boleh makan. Cuma mazhab Syafi'i dia sempitkan hal itu. Imam Syafi'i punya pandangan yang menyempitkan hal itu. Dia kata ahlul kitab itu yang hanyalah membabikan kepada anak-anak Yaqub, ahlul kitab yang asal. Hak masuk jadi Kristian Yahudi ni tak mau kira. Kalau fatwa antara bangsa kebanyakannya menyebut bahawasanya ahlul kitab tu semua Yahudi dan Kristian. Melainkan mereka binatang yang mana tak boleh kita makan, babi ke apa tak boleh. Tapi kalau sembelihan mereka yang mana pada sisi agama mereka betul, cara sembelihan tu, kita pun orang Islam ada sembelih tak betul, tak boleh, kita pun tak boleh makan. Tapi kalau pada sisi agama Kristian dan sisi agama Yahudi betul pada agama mereka, sembelihan itu, maka kita boleh makan. Itulah fatwa yang dikeluarkan oleh majoriti kebanyakan. Baca Mustafa Zarqa, baca Qardawi, semua fatwa ke arah itu.
terutama mereka yang duduk. Saya pernah juga duduk di UK. Saya kira makan yang orang Islam dululah, tak ada sangat, barulah pergi kepada fatwa itu. Tapi asalnya sebenarnya di sisi para ulama memang mereka tu wa ta'amul ladzina utul kitab, sembelihan mereka boleh dia makan. Siapa yang nak makan, makan. Siapa tak mau, dia nak pegang pada mazhab Syafi'i, hanya menyatakan ahli kitab yang asal, tak apa dia pegang. Tapi ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Tak boleh sebab dia ni jenis makan binatang ni. Tak boleh. Fatwa dalam hal itu. Para ulama luas. Dalam luhum mustawradah, daging-daging yang diimport, dalam fatwa sebahagian negara ni, dia kata daging yang diimport daripada negara orang Islam ataupun negara yang majoriti Kristian dan Yahudi, pada umumnya dianggap halal. Sebab tu sebagai orang Arab dia lebih longgar sikit dalam fatwa mereka. Dia pun tak tunggu cop dulu. Dia pun kira, kalau dia kira macam ni, kita pun amalkan. Kalau kita pergi kedai Mak Timah ataupun kedai Kak Long tak boleh guna 2-3 hari ni orang marah. Apa nama apa? Mak apa? Apa nama makcik, mak teh ke apa, ke kedai kat kampung ni. Kita makan, kita tak pernah tanya mak teh tu. Mak teh, ni gulai daging alah. Daging ni lembu ambil mana ni? Sembelih tak? Dia. Sembelih tak? Siapa sembelih? Mak teh nampak sendiri. Kita pakai cukup lah. Dia tu seorang Muslim, kita pakai atas dia. Kita tak disuruh untuk ikuti. Kan? Sebab itu bila sahabat datang kepada Nabi SAW, kata ni orang yang baru masuk Islam ni, hadisul ahdil bikufr, baru masuk Islam, kemudian bawa daging-daging yang kita tak tahu, masa dia baru masuk Islam, dia mari kita daging ni sembelih betul ke tak sembelih betul, ini baru masuk Islam. Nabi kata samullah wa kulu, bismillah makan. Dia ada kelonggaran dalam hal yang seperti itu. Jadi siapa nak makan, dia boleh makan. Wallahu ta'ala.